messieurs, les organisateurs, les représentants de l'Académie de formation et d'éducation de Marrakech Safi, les représentants de la Fondation Zahid, les représentants de l'association des amis de l'école publique, chers membres du jury, chers enseignants et surtout chère Madame Leila Ben Slimane. يعني أنا بشكر مدام ليلى بن سليمان وبشكر كل اللي نظموا هذه المسابقة إنه عرضوا علي انضم بهيدي اللجنة. أنا بشكركم وأنا يعني بحب كمان نهنيكم لأنه هيدي فكرة رائعة. يعني ce prix de l'enseignant de l'année 2019-2020 pour les écoles publiques et pour les écoles IPSE. يعني بحب كمان أشكر وهني كل الأساتذة اللي شاركوا بهذه المسابقة. يعني بالنسبة لي يعني حتى مش إنه مسابقة، يعني اليوم بالنسبة لي ما في عالم رح ينجحوا وياخدوا جايزة وعالم مش رح يفوزوا بالجايزة. يعني بالنسبة لي كل الأساتذة اللي اهتموا بهذه الفكرة الرائعة واللي اشتركوا يعني كلهم فرجونا إنه هني أساتذة يعني عندهم التزام بنظام التعليم وبتحسينه، والتلاميذ والعائلات أكيد يعني هن بيكونوا فخورين كتير بهيك أساتذة. يعني أنا فخورة فيهم كتير وبهنيهم وبشكرهم وعلى جهدهم وعلى كل المحاولات يعني اللي بيعملوها حتى يحسنوا الوضع. يعني كل واحد من محله، كل واحد من مدرسته، عندهم أفكار ويعني إنرجي qui est vraiment admirable. وأنا بود يعني أشكر كمان مرة تانية مدام ليلى بن سليمان. Elle a un engagement pour l'éducation et pour la formation absolument remarquable. يعني أنا بعرفها من زمان كتير، بقدر tout ce qu'elle fait pour les enseignants et pour les établissements et pour les élèves. Voilà, je suis très fière d'avoir participé à ce jury. Félicitations à tous. Merci beaucoup. Moi, je joue le rôle de la maman préfète qui veut aller au marché pour faire du cours. Et moi, je joue le rôle de scientiste des adolescents qui l'accompagnent au marché et qui pleurent pour avoir du bonbon. Espérons que vous avez passé avec nous un bon moment et on vous fixe un rendez-vous pour une nouvelle chanson et un nouveau clip. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. هذه الجائزة كتكتسي واحد الأهمية كبيرة، أولا لأنها كتنخرط في إطار النهوض بقطاع التربية والتعليم في المشاركة ديال المجتمع المدني في دعم الجهود المبذولة في النهوض بهذا القطاع والانخراط في المشاريع التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال. ما يميز هذه المبادرة يعني العناية بالأستاذ كفاعل مهم في النهوض بقطاع التربية والتعليم وفي تطويره الأداء التربوي في البلاد. ومرة أخرى كنشكروا الأساتذة اللي اشتغلوا والمنسقين اللي واكبوا هذه المشاريع، وكنتمناو حتى اللي مازال اللي ما مشاركوش أنهم يشاركوا مستقبلا في هذه الجائزة وفي مشاريع الأقسام اللي عندها علاقة بهذه الجائزة. شكرا مرة أخرى للجهات المنظمة لهذه الجائزة. هذه المناسبة شخصيا أعتبرها مناسبة مهمة جدا، لأنها واحد نقطة ضوء اللي غادي تساهم بشكل أساسي في تأهيل وتشجيع الفاعلين الأساسيين داخل المؤسسات من خلال الاشتغال بمقاربات المشروع اللي تستلزم تشخيص والتنفيذ ومتابعة وتقييم بشكل مستمر. هذه السنة الثانية وهي فكرة واعدة ومشروع طموح جدا، وانا اعتقد بعد 4 سنوات ولا 5 سنوات غنوليو تنهضروا على افكار جديده وعلى مسائل جديده، غادي نكونوا تجاوزنا واحد العوائق كثيره اللي مطروحه في الميدان اليوم. وانا ذاك غادي يكون الفضل لهاد الناس اللي فكروا في هذه المبادره من اجل
واحد الفئه عريضه في المجتمع المغربي اللي هي فئه ديال الاطفال اللي في وضعيه اعاقه، اللي الدستور عطاهم واحد القيمه كبيره انهم خصهم يولجوا للخدمات العموميه ومن هذه الخدمات التربيه والتكوين بطبيعه الحال. وانا متفائل جدا لان الممارسات الميدانيه اليوم تحسنت بشكل كبير، كاين واحد العمل ميداني اساسي جدا. Bonjour, Ilham Aziz, directrice du programme Génie au département de l'éducation nationale. Je suis ravie de participer à la deuxième édition du prix de l'enseignant de l'année organisé par la Fondation Zahir en partenariat avec l'Association des Amis de l'école publique et l'Académie régionale Marrakech-Safi. Malgré un contexte difficile, durant la pandémie, cette seconde édition au titre de l'année 2020 a été organisée et a été élargie au niveau de l'Académie Marrakech-Safi à toutes les directions provinciales et aussi à l'IPSE groupe OCP. Nous avons reçu 129 candidatures, 44 ont été présélectionnées et nous avons travaillé sur 12 candidatures. Il a fallu en choisir 3. Pourquoi 3 ? Parce que c'est le règlement du concours. Mais toutes les initiatives, tout ce qui a été partagé par les enseignants a été très riche et nous a beaucoup appris sur ce qui se passait dans les classes. Les objectifs du prix de l'enseignant de l'année permettent d'une part de valoriser les pratiques pédagogiques, créatives, qui ont un véritable impact sur les apprentissages, donc sur les élèves, et ça a aussi comme objectif de créer une émulation au niveau du corps enseignant et de favoriser le travail et le partage, ainsi que le travail collaboratif. Comme je l'ai dit, il fallait choisir 3 parmi toutes ces nombreuses candidatures. Nous sommes absolument ravis au niveau du jury d'avoir pu y participer à côté de tous les membres qui sont des enseignants et des praticiens reconnus au niveau de l'éducation, de la recherche scientifique et pédagogique. J'ai été ravie de travailler à distance et d'être présente avec vous lors de la remise des prix. Merci beaucoup.